প্রচুর সিঁড়ি 250 উপরে সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম ডিস্ট্রিক্ট মোনাস্ট্রিতে। স্বপ্ন পূর্ণ হলো। অনেকেই আমাদের গাড়ি আসতে পারিনি, যাকে শরীর খারাপ হতেই পারে, আসতে পারিনি। হ্যাঁ, কিছু করার নেই। আমরা বলেছি জোর করে আসবে না, শরীর সুস্থ থাকতে হবে। প্রচুর কষ্ট, শ্বাসকষ্ট, অক্সিজেন কর্পূর সাথে আছে। ডিস্ট্রিক্ট মোনাস্ট্রি, পায়ের চোট থাকতে হয় প্রচুর। যাই হোক, সকলের আশীর্বাদে আমার পায়ের চোট কোনো পর্যন্ত আছে। যে ডিস্ট্রিক্ট মোনাস্ট্রি দেখো, এই যে অনেক দিনের স্বপ্ন। আমরা অনেক টিভিতে দেখেছি, ভিডিওতে দেখেছি, ইউটিউবে দেখেছি, ফেসবুকে দেখেছি, প্রচুর দেখেছি। লোক হ্যাঁ, নামাজি হ্যাঁ, খানা ফানা কত সুন্দর। নামাজিদের কিচেন। স্যার नमाजी थोड़ा चाय मिले? हाँ, ऊपर में घूमी दे। आप आइए, ठीक है। ऊपर में मिलবে চা। দেখা যাক। এই যে ডিস্ট্রিক্ট মোনাস্ট্রি আমরা যাচ্ছি আস্তে আস্তে। আবার সিঁড়ি উঠবো, এখনো বাকি আছে। এই সিঁড়ি উঠবো, উঠছে। এই যে উনি উঠছে, আমাদেরই টিমের সাথে আছে। হাই দিদি, কোথা থেকে এসছেন আমাদের সাথে যোগ করেছেন? হাওড়া আন্দুল। হাওড়া আন্দুল, ও ফাটাফাটি। আন্দুল মানে সত্যি সত্যি আন্দুল? হ্যাঁ, আমার বাড়িতে ধুলোর। আচ্ছা। ধুলোগড় মানে এখন যদি বা ধুলোগড় থাকি না, আমি এখন থাকি কলকাতায় থাকি। চলো जी। हाय लामा जी, नमस्ते। आप ही लोग कैसे हो? कहाँ से है? कोलकाता से। कलकत्ता। हाँ, अभी कहाँ जा? अभी आप ही पास आया तो आया डिक्सिस मोनास्ट्री का इसकी पास। मिस्ट्री। हाँ, आया। बहुत देखा, सपनों মাকে देखा, তাকাতে বল। यूट्यूब में देखा, फेसबुक में देखा। हाँ, आज अपना चौक से देख रहा हूँ। कितना मन में शांति आ गया। कितना दूर से आया, दूर से 100 किलोमीटर दूर से आया। अपना आँख से देख रहा है जहाँ आपका माँ कली माँ काली माँ। और क्या क्या अंदर में क्या क्या है? बुद्धा है। बुद्धस्ती, बुद्धस्ती माँ काली माँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम लोजान सुप्पा। हैं? लोजान सुप्पा। रजन सुप्पा। हाँ, कितना साल यहाँ पर रहते हैं? 20 साल से यहाँ है। 20 साल। आपका काम क्या है? हाँ, एकदम ऊपर बोला मैं, ऊपर एकदम क्या है? नहीं बीच नहीं है। कुछ नहीं है, একদম अभी উপরে यहाँ- যাবে বলছে আমাদের একজন। ঠিক আছে, কিন্তু বলছে না উপরে কিছু নেই, এটাই আছে একদম উপরে। ওদের ওই সব কিছু থাকে আর কি। अभी यहाँ चाय पियो यार। हाँ, दर्शन चाय। करो, हाँ। दर्शन करो। চা किधर मिलेगा? चाय यहाँ मिल ये मिलेगा। हाँ। अच्छा, কত 2000 कितना साल चाय पुराना पियो। है? 18 ये 800 বছর পুরানো। 800 না 700? 600 साल। 600 साल তাহলে पुराना একবার শেষ বলে 700, তিন আদমিকে বলেছি, তিনজন বলেছে। একজন 600, একজন 700, মানে 600 बोला एक आदमी। एक लामा वाला 700 बोला, एक लामा बोला 800 बोला। पुराना। ठीक है, जो है जो पुराना है तो बर्थडे, उसके लिए कोई तर्क वितर्क हम नहीं जाएंगे। हम आया, मन खुल के देखा, टीवी में देखा, इधर में देखा, उधर में देखा, फेसबुक पे देखा, लेकिन आज अपना आँख से देखा। बहुत अच्छा। आपकी इधर पूजा करते हैं?